Magandang araw mga kabana vlog. Pupunta po tayo ngayon sa pharmacy para magbili ng sister, yung napkin po. Ipaprank po natin yung yung pharmacist po. Here we go. Andito po guys. Prank guys. Ma'am namin katong brothers. Kato kong ginagamit pagliglahon. Ito. Pag magliglang babae ba? Napkin? Oo. Wala may ano po brothers? Wala mo tong brothers? Wala. Sister. Sisters. Sisters ganin oh. Naa. Sige ma'am, isa ka kon ma'am. Anday color? Ha? Anday na yung color. Atong purple. Blue. Dili de brothers, sister day. Violet of pink. Up. Pilang 8 plus 1 pila? 9? 33. 8 plus 1? Oo. 33? 9 na nata. Wag ito 8 plus 1 mo. Joke lang ma'am. Brothers. Say hi ma'am. Ay. Brothers. Mga kabana, ang 8 plus 1, 33 daw. Di ba 8 plus 1, 9 man na? Thank you. Mga kabana, gibalik ang napkin kay nagyaya-yaya ka daw ko. Pag tinatawin to niya.